السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على محبة الله ورسوله وعلى استماع سيرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي جعله الله لهذه الأمة أسوة حسنة كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Mahdhar memulai segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita dan kalian atas dasar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atas dasar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas dasar mendengar biografi perjalanan hidup Nabi Muhammad, hamba yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Wa ma ma'na uswatun hasanah ay qudwah تقتدون بها حسنة تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى إذا أنتم اتخذتم حبيب الله محمد أسوة حسنة، فإن ذلك الطريق يوصلكم إلى الله في الدنيا بالعيش الهنيء الرغد، في الدنيا تفوز فيها بلذة ومناجاة لله سبحانه وتعالى، وتفوز فيها بخير الدنيا وفي الآخرة بالنعيم المقيم في جنات النعيم. كل من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أسوة حسنة فإنه يفوز بسعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. Apa makna daripada uswah hasanah? Yaitu qudwah, contoh, teladan yang baik, yang dengannya engkau dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau menjadikannya sebagai teladan dan contoh. Maka apa akibatnya? Engkau akan hidup di dalam kelezatan, di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan mendapatkan kebaikan dunia dan kekekalan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak, berkat engkau menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam kehidupanmu. Kana as-sahaba aktsarun nasi imanan billahi subhanahu wa ta'ala لأن كانت قدوتهم رسول الله، أسوتهم الحسنة رسول الله. إذا رأوا رسول الله يحب شيء أحبوه، رأوا النبي محمد يبغض شيء أبغضوه لله ولرسوله. ومن أقوى عرى الإيمان أن تحب لله ورسوله وتبغض لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling banyak imannya, yang paling tinggi imannya. Kenapa? Karena mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan mereka. Mereka jika melihat Nabi menyukai sesuatu, mereka menyukainya. Jika melihat Nabi tidak menyukai sesuatu,
mereka tidak menyukainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk paling kuatnya tali keimanan seseorang. Tatkala seseorang tadi mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. كان سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه ما يحب الدباء، لكن لما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحفة قال أحببتها لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبها. Dahulu sahabat Anas, Sayyiduna Anas, tidak menyukai dubba, bagus, labu, buah labu. bagus. Tapi tatkala melihat Jangan Nabi tidur. Muhammad SAW Ada tidur, di ada. dalam talah, di dalam piring, Ada yang- memilih-milih mencari-cari tongkat, labu yang tik, ada tik, di tik, dalamnya. tik, tik. Akhirnya Ada tongkat. setelah melihat Nabi seperti itu, Tik, 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 tik. semenjak Ada itu tidur, tik, tik, Sayyidina tik, Anas tik, tongkat. menyukai dubba yang mana dulu beliau tidak sukai. واكتشف العلم الحديث أن كل ما يحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم له فائدة في الصحة، له فائدة في العافية. اكتشف في هذا الزمان أن في الدباء شفاء من كثير من الأمراض وفيها دواء، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميل ولا يحب إلا الجميل، جميل في ظاهره وجميل في باطنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan telah terungkap di dalam penelitian modern bahwasanya setiap apa yang disenangi oleh Nabi SAW di situ memiliki faedah, memiliki manfaat baik dari segi kesehatan dari segi afiah seseorang. Dan telah ditemukan, diteliti bahwasanya di dalam dubba tadi, di dalam buah labu, di situ di dalamnya terdapat obat kesembuhan dari banyak sekali penyakit. Karena Nabi SAW itu adalah sosok yang indah, jamil, dan tidaklah beliau menyukai sesuatu kecuali sesuatu yang indah pula. Beliau adalah sosok yang indah zahirnya dan indah batinnya. من محبة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يمد يده لأن يكون بصاق النبي بيده، فإذا وصل إلى كفه دلك به كفه ومسح به وجهه وبدنه تبركا بآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل التوحيد الذين يطلبون البركة، هؤلاء هم أهل الإيمان الذين يطلبون البركة من معدنها. فإن الإنسان يحب البركة في نفسه، في أولاده، في ماله، إذ أن ما لا بركة فيه عدمه خير منه. أولاد لا بركة فيهم موتهم خير من حياتهم. فما مقصود الإنسان إلا أن يرزقه الله مالا مباركا، ذرية مباركة، طلبة وطالبات مباركين، معهد مبارك. هذا مقصود الإنسان. فلهذا إذا جاءه أحد من أهل البركة وقعت فيها محله البركة، والبركة فيض إلهي يجعله الله فيما شاء وفي من شاء وينزله في أي وقت شاء. إذا نزلت البركة في الطعام القليل كفى الناس الكثير، إذا نزلت البركة في العمر القصير عمل فيها هذا العمر القصير أعمال كثير. هذه هي البركة. وإذا كانت الذرية مباركة كان المال مبارك حتى لو قليل تنجز به أعمال كثير. وهكذا في الذرية المباركة يبقى فيها الخير ويبقى فيها السر ويبقى فيها العلم
إلى يوم الدين. Termasuk kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, mereka jika Nabi meludah, mereka berbondong-bondong menengadahkan tangannya untuk menerima ludah dari Nabi SAW. Sehingga tatkala mereka mendapatkan ludah daripada Nabi SAW, mereka mengusap dengan ludah tadi wajah dan badan mereka sebagai bentuk tabarruk, mencari berkah dari Nabi Muhammad SAW. Mereka lah para ahli iman, orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, memiliki tauhid yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencari keberkahan dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita, apa sih yang kita cari di kehidupan ini? Keberkahan di harta kita, keberkahan pada keturunan kita, keberkahan pada diri kita. Jika ada harta yang tidak ada keberkahannya, tidak adanya lebih baik daripada ada. Anak-anak jika tidak ada keberkahannya, lebih baik meninggal, lebih baik tidak ada daripada hidup. Tidaklah menjadi tujuan utama seseorang di dalam kehidupan ini kecuali mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika datang seseorang yang memiliki keberkahan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seseorang yang berkah, maka tatkala orang tersebut singgah di rumahnya akan tercurahkan di dalam rumah tersebut dan orang-orang sekitarnya dan tempat tersebut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barokah? Barokah adalah faidun ilahi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki pada waktu yang Allah kehendaki dan di tempat Allah yang kehendaki. Itu adalah keberkahan. Keberkahan jika terdapat pada makanan yang sedikit, maka akan mencukupi orang yang banyak. Jika keberkahan tersebut terletak kepada umur yang pendek, maka dengan umur yang pendek itu seseorang dapat menghasilkan amal ibadah yang begitu banyak dengan umur yang pendek tadi. Jika keberkahan tadi ada pada keturunan, maka keturunan tadi akan tetap di dalamnya kebaikan, tetap di dalamnya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap pada dirinya kebaikan dunia dan kebaikan yang akan kembali kepada kedua orang tuanya. فمن أراد البركة في أولاده وذريته وفي طلبته فليواظب على هذا الدعاء بعد كل أذان وبعد دعاء الوسيلة، وهو اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. Siapa orang yang ingin keberkahan pada anak-anaknya, hendaknya dia rutin istiqomah membaca doa yang beliau sebutkan tadi setiap kali setelah membaca doa adzan, yaitu doa Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wafiqni wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. تجيب لهم معنا هذا الدعاء. Allahumma barik li, ya Allah, berkahilah pada diriku, fi auladi, pada anak-anakku, warzuqhum, dan berikan rezeki mereka, wahfadhum, dan jagalah mereka, wala tudurrahum, dan jangan engkau beri mereka mara bahaya, wafiqni, dan berikan aku taufik, wafiqhum, dan berikan mereka taufik untuk li ta'atika, untuk ketaatan kepadamu, untuk melakukan ketaatan kepadamu, warzuqni birrahum, dan berikanlah aku rezeki baktinya mereka kepadaku. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بر الوالدين وصلة الأرحام مثرات في الأموال منساة في الآجال
إن الله يبارك لك في المال ويبارك لك في عمرك ويطيل الله عمرك ويكثر الله خيرك ورزقك ببركة بر الوالدين وصلة الأرحام. فصلوا أرحامكم وبروا بآبائكم فإن الرحم موصولة باسم الرحمن. فيقول الرحمن سبحانه وتعالى: أنا الرحمن واشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وأما بر الوالدين المقصود به جميع الأصول، ليس الأب والأم فقط، كل أب أو جد أو أم أو جدة وإن علا، كل هؤلاء من الوالدين الذين أوجب الله سبحانه وتعالى برهم ووعد بالثواب العظيم، وجعل ذلك في مرتبة بعد الجهاد في سبيل الله. أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد في الله. ثم أي؟ قال بر الوالدين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang, wasilatul arham, dan menyambung tali kekerabatan, menyambung silaturahmi, itu masratun fil amwal, memperbanyak harta, wa mansatun lil ajal, dan memperpanjang umur seseorang. Maka jika seseorang ingin hartanya itu diberkahi, diberikan banyak hartanya, hendaknya dia memperhatikan dua hal tersebut. Dan ingin diperpanjang umurnya, umur dikasih berkahan agar dapat dia mengeluarkan amal-amal yang banyak di dalam umurnya tadi, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Ar-rahim, tali kekerabatan, itu tersambung dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man wasalaha wasultu, siapa orang yang menyambungnya, Ar-Rahim, menyambung silaturahim, tali rahimnya tadi, maka aku akan menyambungnya. Wa man qata'aha, dan barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutus dia. Maka bukan silaturahmi bukan hanya terhadap kedua orang tua saja, akan tetapi terus ke atas, baik itu ayahnya, ibu, kakek, atau nenek, sampai ke atas, atau dari pihak ayah begitu, atau dari pihak ibu seperti itu, terus ke atas, itu termasuk daripada al-walidin, para orang tua, yang mana orang yang menyambung tali silaturahmi kepada mereka, di situ terdapat pahala yang agung di sisi Allah, dan dijadikan kedudukan silaturahim tersebut kedudukannya setelah pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanyakan ayul a'mal afdal, amal perbuatan apa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanyakan, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian silatul arham, kemudian menyambung tali silat. Wa birrul walidain. Kemudian yang kedua birrul walidain, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. جاء رجل إلى أن سيدنا علي كرم الله وجهه وهو يشتكي ضيق المعاش قلة اليد، فقال له أحي والداك؟ فقال ماتا. فقال هل تدعو لهما؟ فقال لا. فقال لهذا الضيق عليك، ادعو لهما واستغفر لهما. فقال الرجل فواظبت على الاستغفار لهما والدعاء لهما، فما مضت إلا مدة قصيرة حتى أغناها الله سبحانه وتعالى.
فالدعاء لهما والاستغفار لهما من الأسباب المسهلة للرزق الحسي والرزق المعنوي. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mengadu tentang kesulitan hartanya, kesulitan rezeki yang dia dapat. Maka kemudian ditanyakan kepada Sayyidina Ali, apakah kedua orang tuamu meninggal? Apakah kedua orang tuamu tidak ada? Dia menjawab, ada, masih hidup. Maka apakah engkau mendoakan kedua orang tuamu? Apakah engkau beristighfar untuk kedua orang tuamu? Dia menjawab tidak. Maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan, karena sebab inilah Allah menyempitkan rezekimu, menyempitkan hartamu, karena dia tidak mendoakan kedua orang tuanya dan tidak beristighfar, memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Maka hendaklah kita mendoakan mereka berdua dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka berdua, karena dengan doa dan beristighfar kepada mereka berdua itu adalah sebab seseorang tadi diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang tadi tidaklah berlalu masa dia mengamalkan hal tersebut kecuali Allah telah memperkaya dirinya. Maka dua hal tadi, mendoakan kedua orang tua dan memintakan ampun, beristighfar untuk keduanya, ini adalah sebab seseorang mendapatkan rezeki yang zahir, rezeki yang material ataupun rezeki yang ma'nawi, rezeki yang sifatnya itu hati. فالبر كما يكون في الحياة يكون أيضا بعد الوفاة بالتصدق عنهم والاستغفار لهم وزيارتهم في قبورهم. لكن قد ظهر في هذه الأيام بعض الناس من أهل البدع والضلالة الذين ينهون الناس عن زيارة آبائهم وأجدادهم في قبورهم وعن زيارة الأولياء والصالحين لجهلهم بدين النبي محمد وبعدهم عن الأسوة الحسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنه قد كان صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع كل يوم، وكان يزور أهل أحد كل سبت، يزورهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليشرع لأمته زيارة ومقامات الأولياء والصالحين، ويشرع لهم زيارة أرحامهم وآبائهم وأجدادهم ليعلمهم أن ذلك من البر بهم بعد الموت. فإياك ثم إياك أن تدخل أولادك في معاهد ليست معاهد أهل السنة والجماعة، فإنهم وإن علموا القرآن لكنهم يبعدون الأولاد عن الأسوة الحسنة، فلا تنتفع بهم إذا كبروا في حياتك ولا بعد مماتك. لكن إذا أدخلتهم في معهد أسس على التقوى من أول يوم فذاك أحق أن تعلم أولادك فيه، لأنه أسس على التقوى ففيه بركة، أسس لأجل نشر شريعة النبي محمد وإحياء الأسوة الحسنة في الأولاد الكبار والصغار. Berbakti sebagaimana itu terjadi di kehidupan kedua orang tuanya, itu juga terjadi bisa dilakukan setelah mereka meninggal. Dengan apa? Dengan kita mendoakan mereka, dengan kita menziarahi mereka, kuburan mereka. Akan tapi sekarang banyak muncul orang-orang yang memiliki keyakinan yang menyimpang, yang yaitu mereka melarang orang-orang untuk menziarahi kubur, menziarahi pemakaman, karena bodohnya mereka dengan Nabi Muhammad SAW, karena bodohnya mereka dari
Nabi Muhammad yang sebagai sosok uswatun hasanah, sebagai sosok teladan yang baik yang kita ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari menziarahi pemakaman Baqi', dan setiap hari Sabtu beliau menziarahi perkuburan yang ada di Uhud sana. Untuk apa? Untuk mengajarkan, untuk tasyri', mengajarkan umatnya ziyaratus shalihin, berziarah kepada orang-orang saleh, untuk mengajarkan kepada umatnya ziarah kepada orang tua dan para kerabat. Dan hati-hati jangan sampai kita memasukkan anak-anak kita ke pondok, tempat belajar yang mana di situ yang memiliki pondok atau yang mengajarnya itu memiliki keyakinan yang menyimpang tadi. Meskipun di pondoknya tadi diajarkan Al-Quran, akan tapi di situ tidak diterapkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Di situ tidak diterapkan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagai sosok teladan yang diikuti. Akan tapi kita masukkan anak-anak kita ke tempat belajar, ke pondok yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ussisa 'ala taqwa. Karena hal tersebutlah pondok yang demikian ahabbu an tudkhil auladakum fi. Karena pondok yang seperti itulah yang paling berhak untuk kamu masukkan anak-anak kalian ke dalamnya. Karena pondok tersebut didirikan atas hal tersebut, didirikan atas dasar menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, didirikan atas dasar menyebarkan syariat dan ajaran adab-adab Nabi Muhammad SAW. قال السلف الصالح لولا المربي ما عرفت ربي. من الذي عرفنا؟ من الذي ربي؟ المعلم المتقي لله المبتدي بحبيب الله محمد. ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل في قصعة مع أصحابه، فجاء غلام صغير فأراد أن يأكل، فمد يده اليسرى ليأكل، فلا حرف النبي إيه كل بيمينك، ليس السنة أن تأكل بيسار، الأكل باليمين. ثم رأى أنه يأكل من تحته ومن هنا ومن هنا، فقال هيه كل مما يليك، لا تمد يدك من هنا وهنا في القصعة الواحدة. يا ورآه عندما أخذ اللقمة لم يبسمل، فقال هيه سم الله، فإنك إذا أكلت ولم تسم الله أكل معك الشيطان. فلهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأطعمنا خيرا منه واجعله عونا لنا على طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نسي عند أول الطعام قال بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره. ليش؟ قال لأن الشيطان يتقايا ما أكله معك في أول الطعام، ولو قلت بسم الله الرحمن الرحيم في أول الطعام يتبارك الطعام ويزداد الطعام ويكفي الطعام القليل العدد الكثير. فلهذا إذا لم تبسمل تذهب البركة من الطعام. فقال له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تربية من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى الثوب إذا خلعته ووضعته ما قلت بسم الله يلبسه الشيطان، فلهذا يسرع إلى البلاء. بسم الله بسم الله حصن حصين من رب العالمين. حتى إذا احتجت أن تخلع ثيابك حتى لا ينظر إليك الجان، فإنهم يرونكم ولا ترونهم. فقال صلى الله عليه وسلم ستر ما بينكم وبين أعين الجان
بسم الله الذي لا إله إلا هو. إذا قلت هذا عند خلع ملابسك يخفيك الله عن أنظار الجان ببركة بسم الله الذي لا إله إلا هو. لهذا علمنا النبي محمد عند الأكل عند الشرب، فصارت بسم الله حصن حصين للأولاد، نحصنهم بسم الله الرحمن الرحيم حفظا لهم من أذية الإنس وأذية الجان. من واظب عليها 21 مرة صباحا و21 مرة مساء أمن من السرقة ومن الغرق ومن الحريق ومن حوادث السيارات وحوادث الدراجات وحوادث الطيارات ومن كل البليات. Para salafus saleh, para ulama terdahulu mengatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, seorang pendidik, maka tidaklah aku mengetahui mengenal Tuhanku. Siapa itu murabbi? Itu adalah muallim al-muttaqilillah, seorang pengajar yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muttabi' li habibillah, yang mengikuti meneladani Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika dikisahkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, sedang dihidangkan di hadapan beliau makanan, sehingga ada seorang anak kecil yang masuk di kelompok beliau untuk makan. Kemudian tatkala anak kecil tadi ingin makan, dia akan makan dengan tangan kirinya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, wahai anak kecil, makanlah kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Lihat bagaimana pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, menegur tatkala anak kecil tadi melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak beradab. Kemudian tatkala melihat anak kecil tadi makan, ngambilnya itu dari mana-mana, dari sini diambil, dari sana diambil. Akhirnya Nabi SAW menegurnya, wa kul mimma yali, dan makanlah sesuatu yang ada di hadapanmu. Kemudian tatkala Nabi SAW melihat dia tatkala mengambil suapan nasi, dia tidak membaca bismillah, maka kemudian Nabi SAW mengatakan wasambillah, dan ucapkanlah bismillah. Karena jika seseorang makan dan dia tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan akan makan bersamanya. Adapun tatkala seseorang tadi kalau lupa, awal tidak baca bismillah kemudian lupa, dia baca di pertengahannya bismillahi awalahu wa akhirahu, maka tatkala itu syaitan akan muntah. Tatkala syaitan ikut makan bersamanya dan dia tidak membaca bismillah di awalnya, kemudian dia membaca doa tadi bismillahi awalahu wa akhirahu, syaitan kemudian memuntahkan makanannya. Kemudian tatkala seseorang tadi selesai daripada makanan, oleh karena itu tatkala kita ingin makan, hendaknya kita mengucapkan bismillah dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu waj'alhu aunan lana ala ta'atillahi wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa sebelum kita akan makan. Adapun tatkala seorang lupa, maka hendaknya dia membaca doa yang tadi bismillahi awwalahu wa akhiruhu, sehingga tatkala dia membaca itu syaitan memuntahkan makanan yang dia makan tadi. Jika makanan tadi diucapkan di awalnya bismillah, makanan tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, jika tidak diucapkan bismillah, maka hilang dari makanan tersebut keberkahannya. Inilah bagaimana pendidikan dari Nabi Muhammad SAW.
Kata beliau, meskipun di dalam pakaian, hendaknya engkau mengucapkan bismillah. Tatkala engkau menggantungkan pakaianmu atau tatkala engkau meletakkan pakaianmu, hendaknya engkau mengucapkan bismillah. Kalau engkau tidak mengucapkan bismillah, maka terjadilah apa yang ada sekarang ini. Bagaimana kita melihat baju-baju itu cepat sekali rusaknya. Kenapa? Karena di situ dihinggapi syaitan. Karena di situ dipakai oleh syaitan, sehingga suhu panas daripada syaitan tadi merusak, membuat cepat rusak pakaian yang tadi tidak dibacakan bismillah tadi. Dan tatkala seorang tadi ingin melepas bajunya, hendaknya dia membaca zikir Bismillahilladzi la ilaha illahu, sehingga tatkala dia melepas bajunya, syaitan tidak melihat pada auratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma bainakum wa baina ayunil jan Bismillahilladzi la ilaha illahu." Penutup hijab antara kalian dan mata jin adalah zikir Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu adalah keberkahan daripada bismillah. Itu semua adalah keberkahan daripada bismillah. Karena di dalam bismillah terdapat benteng yang sangat kokoh. Jika seorang tadi rutin di dalam mengucapkan bismillah, mengamalkan bismillah ini di setiap perbuatan yang baik yang dia lakukan, dan disunahkan, dianjurkan, karena bismillah ini adalah sebuah ibarat sebuah tameng yang kokoh dari gangguan manusia ataupun dari gangguan jin. Maka hendaknya setiap orang membaca bismillah sebanyak 21 kali di pagi hari, dan membaca bismillahirrahmanirrahim di sore hari 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali pagi dan sore. Maka tatkala seorang rutin mengamalkan amalan tersebut, dia akan selamat daripada tenggelam, daripada kebakaran, daripada kecelakaan, baik kecelakaan mobil ataupun kecelakaan pesawat. التقى شيطانا، شيطان سمين ولابس الثياب الزين، وشيطان نحيف قرز وبلا ثياب. فقال له: ما لي أراك نحيفا بلا ثياب؟ قال: إنني عند قوم إذا دخلوا بيوتهم بسملوا فبت خارج البيت، وإذا لبسوا ثيابهم بسملوا فبت بلا ثياب، وإذا أكلوا طعامهم بسملوا فأباتوا بلا طعام ولا غذاء. فلهذا تراني على هذا الحال، نحيف هزيل عاري. وقال السمين: أما أنا عند قوم إذا أكلوا أو شربوا لم يبسملوا فأشاركهم في الطعام، وإذا لبسوا لم يبسملوا، وإذا وضعوا ثيابهم لم يبسملوا فألبسها وأشاركهم في الملابس، وإذا دخلوا بيوتهم لم يبسملوا فأشاركهم في مساكنهم، وإذا جاءوا لأزواجهم لم يبسملوا فيشاركهم في الأولاد والعياذ بالله. فلهذا ندب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل لزوجته أن يقول قبل أن يقربها: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا جاءه مولود لا يمسه شيطان. فإذا صلاح الأبناء بسبب أن الآباء جعلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم أسوة حسنة في كل شيء، عند القيام، عند القعود، عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم. هذه هي الأسوة الحسنة التي ندبنا لها حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتلك الأذكار كلها جعلها الإمام النووي ذكرها في كتابه الأذكار، فجمع أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وما يأتيه من الأذكار في تغاير الأحوال، فعليك باقتناء هذا الكتاب والعمل بما فيه، تفوز إن شاء الله بالعمل والأسوة الحسنة. Pernah suatu ketika ada dua syaitan yang saling bertemu. Yang satu gemuk memakai pakaian, yang satu kurus telanjang. Akhirnya yang gemuk menanyakan ke yang kurus, "Kenapa aku mendapatimu kurus dan tidak memakai pakaian?" Maka kemudian menjawab, "Iya, karena aku semalam bermalam di rumah orang yang selalu mengucapkan bismillah di dalam setiap perbuatannya. Tatkala mereka masuk rumahnya, mereka mengucapkan bismillah. Akhirnya saya bermalam di luar rumah. Tatkala mereka ingin memakai pakaiannya, mereka mengucapkan bismillah. Akhirnya aku telanjang, aku tidak memakai pakaian. Tatkala mereka memakan makanan, mereka mengucapkan bismillah. Akhirnya aku tidak makan sesuatu apapun sehingga aku menjadi kurus." Akhirnya ditanyakan sebaliknya, "Dan kenapa aku mendapati dirimu gemuk dan memakai pakaian?" Kemudian dia menjawab, "Karena aku semalam aku bermalam di suatu kaum yang mereka tidak mengucapkan bismillah. Tatkala masuk rumah tidak mengucapkan bismillah, tatkala makan tidak mengucapkan bismillah, tatkala meletakkan pakaiannya tidak mengucapkan bismillah, sehingga pakaian tadi dipakaikan kepada diriku. Dan di dalam tatkala mereka masuk ke masjid, mereka tidak mengucapkan bismillah, sehingga aku ikut serta bersama mereka. Tatkala mereka mendatangi istrinya, dia tidak mengucapkan bismillah, sehingga aku ikut andil di dalam anaknya tadi." Maka hendaknya setiap orang tatkala mendatangi istrinya membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu doa Allahumma jannib Bismillah, Allahumma jannibna syaitan jannib syaitan ma razaqtana. Bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahi Allahumma jannibi syaitan jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani. Doa tersebut dibaca tatkala seorang akan mendatangi istrinya, sehingga datang itu lahir anaknya tadi dalam keadaan anaknya tadi tidak didekati oleh syaitan sama sekali. Beginilah hendaknya seorang ayah dan seorang ibu, dia menjadikan gerak-geriknya setiap hari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya mereka, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi pada setiap perbuatan atau di setiap tempat telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Maka hendaknya kita membaca itu kitab dan mengamalkan apa yang di dalamnya, maka engkau akan beruntung dengan mengamalkannya dan engkau akan mendapatkan uswatul hasanah di dalam kitab tersebut. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lil-iqtidaa bil qudwatil hasanah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ويجعلنا قدوة حسنة لأولادنا وأبنائنا وأحفادنا وأصباطنا، وقدوة حسنة لطلبتنا وطالباتنا، ويوفقنا وإياكم لنشر شريعة النبي محمد وإحياء سنة النبي محمد في بيوتنا وفي مساجدنا وفي مصلياتنا وفي معاهدنا، لتبقى معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. Beliau berdoa semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iktidah, meneladani Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan sebagai teladan yang baik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi murid-murid kita,
bagi orang-orang di sekitar kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan sunnah-sunnahnya di musola-musola kita, di pondok-pondok kita, di rumah-rumah kita, sehingga syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam itu akan tetap ada pada penduduk, pada orang-orang Islam, makna wa surah, baik secara zahir ataupun secara batin. Allah yubarik lana wa lakum insyaallah fil awqat wal aqwat, ويبارك في معهد بون أسوة حسنة دولو وبندق ودوة حسنة بارو أسوة حسنة بارو، يجعل معاهد مباركة تحيا فيها سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويبارك في الطلبة والطالبات، يجعلهم يعشقون العلم ويعشقون الأوراد ويعشقون القرآن، ويحفظنا وإياكم وإياهم من وساوس الشيطان، ويشرح صدورنا بالقرآن وباتباع القدوة والأسوة الحسنة حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi pondok ini, pondok uswah hasanah yang lama dan pondok uswah hasanah yang baru. Semoga pondok ini dijadikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dalamnya, dan semoga Allah memberkahi para santri dan para santriwati yang belajar di dalamnya. Mereka ya'syagun, mereka cinta terhadap ilmu, cinta terhadap membaca wirid, cinta terhadap ajaran-ajaran diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan pertolongan untuk dapat mengikuti al-qudwah al-hasanah, teladan yang agung yang baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا من وفقه الخير وأنعم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين، وأحيي الإسلام والمسلمين في سائر بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واصلح لنا القلوب والقوالب، واصلح النيات والمقاصد، واغفر الذنوب والخطيئات، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات، الحرز المكين من الذنوب والخطيئات، كلنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت. واصلح الأولاد واصلح البنات واصلح الطلبة والطالبات يا رب العالمين، ويجزاك كمال الحسن السابقة حسن الخاتمة، بعد طول عمر في خير ولطف العافية من غير ابتلاء ولا امتحان، محض الجود والامتنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان. واجعل آخر كلامي بعد قضاء أجالنا بعد طول عمر في خير ولطف عافية قول لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها ما شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي، وامتنا عليها يا مميت، وبعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت العلم في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا، واصلح بها قلوبنا وقوالبنا، واصلح بها نياتنا ومقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.